नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल ओडिशा कुक पकरे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज बनैबा आमे आलू परोटा। तो आलू परोटा आपण विभिन्न प्रकार बनै परिबे। मो एठी आलू परोटा पे प्रथम अटाटा चकटी नेबी। एथि पे मो 2 गिना अटा नैची आ सेथरे नै जाउची अल्प लूण आ टिके तेल बदल रे आपण घी भी नै परिबे। आउे नहीं जाऊे टिके कस्तूरी मेथी जो मेथी पत्रटा भी तार टेस्ट को परोटार टेस्ट को बढ़े दी थाए। प्रथम हाथ में मुझे भलसे मिसई नौची। हाथ में मिसई नाला मुझे अल्प अल्प पानी देकी चकटी नेबी। चकटा हम नरम चकटा हेले रुटी परोटा सब नरम हम। जदि चकटाटा टिके टाइट हम तो रोटी परोटा भी टिके टाण हम। से चकटाटा टिके नरम चकटिले भल। तो मुझे आवश्यक मुताबिक पानी देकी ताकू चकटी नौची। प्रथम मुझे चकटिकी घोड़े की 5-10 मिनिट में रखीदेवी। तापर ताको परोटा प्रस्तुत करी आहरी सफ्ट हम। देखो चकटा सरीगला तो मुझे घोड़े की रखीदेवी। तापर तार आलू पुरटा प्रस्तुत करवा। आलू 4टा सिझे की रखी से पकड़े आवश्यक मुताबिक लुण आउ पकड़े टे चाट मसला आउ अल्प जीरा गुंड आउ आमर काश्मीरी मिर्च टे पकाउची। आपण चाहिए ग्रीन चिली टे पूरा छोट छोट खंड काटिके दे पारे। रागटा आपण स्वाद अनुसार देवे। आपको मुझे टाइप आलू को चकटी नौची। आलूटा भलसे प्लेन करी चकटिवे। जेहेतु यहाँ परोटा दिहब एटा प्लेन करी चकटिले टिके भल। देखो बर्तमान मुझे किसी धनिया पत्र काटिकी रखी तो पकईदेवी। पकईके हाथ में भलसे चकटी नेबी। मिसई नेबी आलू सहित। आपण आलू पुर आउ एथरे चाहिए आपण छोट छोट कटा पियाज दे पारिबे। आंब कसिया अदा भी ग्रेट करी दे पारिबे। बहुत जिनस एथरे दे हबो। आउ मो किंतु सेमिति करिछि। आउ जदि आपण चाहिए अल्प हल्का मसला कसिकी भी आलू पुर प्रस्तुत करी करिवे सी भी आहरी टेस्ट लागिबो परोटारे। किंतु मो एठी बिना प्याज रसुण रे आलू परोटा करिछि। ताकू आपण ओसा बार सबुथिरे खाई परिबे। तो प्रथमे अटा चकटा को सब ये टाइप गोला करी रखी दउची। रखी नेला परे आमे को एका संगरे आमे परोटा पई ताकू बेलिकी प्रस्तुत करबा। मो एठी परोटाटा रोटी रे मझिरे तार पुर देकी करिछि। आपण चाहिए ट्रायंगल शेप रे भी बनै परिबे बा पिठारे पुर देला टाइप मझिरे रखिकी ताकू मध्य करी बेलिकी करि परिबे। किंतु सेमिति रे टिके फाटी जिवार चांस थाए। तो सेथिपई मु एमिति ही परोटाटा बनैछि। सबु गोला को मई टाइप रोटी बेलिकी रखीदेवी प्रथमे। तापरे ता भितरे आमे स्टफिंग भरिबा। देखंतु मो वीडियोटी आपण मानकु जदि भल लागिथिबो लाइक करिवे शेयर करिवे। आ मो चैनल रे जदि आपण नवा अछंती तो सब्सक्राइब करबा को आदौ भी भूलिबेनी। तो सब रोटी को बेलिकी रखी सारा परे देखो प्रथम गोटे रोटी को रखी ता ऊपर एमती आलू को दे दउची। चकटा आलू को ए टाइप चारिआड को बिछे दउची। परे इथरे ऊपर मु आ गोटे रोटी रखीदेवी। आपण चाहिए आपको भी टिके हल्का बेली पारिबे।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତା ଚାରିକଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାପି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ତା ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ପୁରା ବେଲି ପାରିବେ। ବେଲିଲେ ସେଟା ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଲିନି, ଖାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ପରଟା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଓଷାରେ ଖାଇପାରିବେ ବା ବନେଇବା ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଜ। ତ ଆପଣ ବିନା ଯେଉଁ ଓଷା ବାରରେ ବି ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ ରଖି ନେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେଇଛି ତାୱା, ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି ଆମର ତାୱା ଗରମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପରଟାକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଆଗ ପରଟାଟାକୁ ଟିକେ ସେକି ନେବା। ଅଳ୍ପ ସେକି ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଘିଅ ଦେବା। ଆଗ ପ୍ରଥମରୁ ଜମା ଘିଅଟା ଦେବାନି, ପରଟାଟା ସେକି ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଘିଅ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅରେ ପରଟା ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ବା ଡାଲଡା ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅରେ ବନେଇଛି, କାରଣ ଗୁଆ ଘିଅରେ ପରଟା ବନେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଉ ତା'ର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ହିଁ ବନାଏ ପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଘିଅ ଦେବେନି, କାରଣ ଏକରେ ଘିଅଟା ବି ମାନେ ଜଳିଯିବ। ତାପରେ ପରଟାଟା ବି ଏତେ ଭଲସେ ସେକି ହେବନି। ତ କିଛି ସମୟ ସେକି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଘିଅଟା ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ସେକି ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଠି 2ଟି ରୁଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେକି ନେବା, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ସେକି ନେଲା ପରେ ଆମର ପରଟା, ଆଳୁ ପରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେକି ନେଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଳୁ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।